तो मुई पहुंची बरगढ़ निहारिका नानीकर घर के पहुंचते लगी ओरिजिनल पाट शाड़ी कलेक्शन माने देखाबार लगी देखुन बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आसीचे। आज आप माने ई वीडियो रे खाली ओरिजिनल पाट शाड़ी कलेक्शन माने देखी पारबे। तो वीडियो स्टार्ट करबार आगरू आसुन भेट हेजिमा। सबठान पहला नानी को मोर नुआखाई जुहार जोहार जय मां समले। बेले नानी नुआखाई बिहार केनता मानले बहुत बढ़िया बढ़िया गला नहीं। तो आज कलेक्शन सब ओरिजिनल है। हां ओरिजिनल बेले आज सबठानु कम दाम और ऊंचा दाम केते रहबा? आज कम दाम 10,000 सहेरु आरंभ करी करी हाँ 30,000 तक देखा। अच्छा ठीक। तो देखुन इटा पहला कलेक्शन ओरिजिनल पाट आमे से लेमन येलो पाटर स्टार्ट करमा। देखुन काम केनता हिचे और इथि काना भितरे गोटे चोरी ना काना डिजाइन अछि बाकी लागुचे नाइस काना अछि। बूटी डिजाइन अच्छा देखुन मुहुर काम आप माने देखुन देखि नेले और पूरा बॉडी साइड देखुन नानी इटा पूरा ओरिजिनल है। हां ओरिजिनल और इटा फाइनल डिस्काउंट हेकि केते पड़ जिवा? 10,100 टंका। देखुन कलेक्शन माने भेराइटी माने आपण माने पाटो साड़ी वीडियो चाहूले पाटो साड़ी वीडियो लगी डिमांड करूले। देखुन आसीगला बमकी स्ट्रिप और संगे बांधो पड़ीचे और पूरा मुहुर लुक आपण माने देखुन धड़ी नु देखु जे केते नानी रे 10,100 टका पड़वा। और इटा गोटे देखुन मार्केट रे नुआ आसीचे ई कलेक्शन टा कलर बहुत बढ़िया लागुचे। एटा बमकी मुहुर रहउचे देखुन बमकी मुहुर रहउचे और बॉडीटा मिनी बुटी आपन को काम मिलुचे दिही सारा एंते ही वर्क रहबा। ई धड़ी कलरटा बढ़िया लागला इटा 10,100 ठीक। देखुन ई साड़ी रे आउ किछि माने डिफरेंट वर्क हेइचे ई फेराटा टिके बड़ बड़ काम हेइचे देखि पारुचन। इतार मुहुटा बांधो रहबा कि बांधो रहउचे ने। तो देखि नेले कलेक्शन इटा हमको फाइनल पड़ जिवा एटा भी 10,100 टंका। तो वीडियो के फास्ट नु लास्ट तक देखुन नहीं हलजाटा 10,300 अछि। अच्छा इटा 10,300 10,300 सॉरी 10,300 इतर दाम अच्छे। तो आप माने वीडियो के फास्ट नु लास्ट तक देखुन केनता केनता कलेक्शन ने आसी आप माने जानी पारबे। बाकी आप मन को क्लियर कहि दोछि आज ही वीडियो रे फास्ट नु लास्ट तक खाली ओरिजिनल कलेक्शन ही देखाबा। मिक्स दरकार फुल टिश्यू दरकार हाफ टिश्यू दरकार एक वीडियो रे हम दमा मिक्स पाटो ठीक। देखुन चौड़ा चौड़ा धड़ी सबटा रहउचे देखि पाछन डिजाइनर पाटो है। इटा केते कहउछन? 12,800 टंका ठीक। नेक्स्ट कलेक्शन देखुन कलर देखुन और डिजाइन देखुन हे समान आसुची नहीं खाली कलर अलगा हे 10,800 सॉरी 12,800 देखुन 12,800 रहउचे। तो एंता डिजाइनर पाटो जदि आप माने चाहुचन आसुन आप माने घरु आसिक भी नहीं पारबे आ ऑनलाइन थी भी मगै पारबे। देखुन खाली कलर अलगा है डिजाइन हेटा है 12,800 रहबा नहीं 12,800 रहबा। तो देखुन ई साड़ी रे केनता डिजाइन हिचे इटा टिके अलगा काम हिचे। अच्छा देखुन आप माने लहरी सप्ता देखुथबे इथि अछि पर्वती सप्ता आउ रानी पी के रानी रे हां रानी रे ग्रीन कलर दिही सारा मिनी बुटी रहउचे। देखुन मुह साइड फाइनल प्राइस बताबे 12,500 टंका। देखुन माने जेटा पूरा पूरी ओरिजिनल येलो देखुन हे समान डिजाइन रहउचे खाली कलर अलगा है 12,500 टंका ठीक। का ई कलर लगी बोली 300 का ना कना दुईटा 12,500 अच्छा इटा 12,500 ई सबटा डिजाइन अलगा আছে বলি 12,800 এটা মানে আর ওইটা 12,500 12,500 ठीक। देखुन इटा गोटे मस्त कलर हेइचे से मिल्की व्हाइट लेखे लागुचे। देखुन ई थी माने सबटा डिजाइन टिके अलग हेइचे। देखुन से बॉक्स सबटा लेखे पड़ीचे पूरा मुहुटा भी बांधो पड़ीचे। देखुन पूरा साड़ी रो लुक इटा केते लगाबे? ब्लाउज पीस खाली लाइनिंग वर्क रहउचे केते रहबा इटा रेट? 13,000 टंका ठीक। देखुन कलेक्शन तो आप माने नानी को पाटो कलेक्शन थान वेराइटी बहुत पसंद करसन। आउ देखुन इथर फेर थरे आसीचे वीडियो नानी को पाटो साड़ी ऊपरे इटा भी पड़मको 13,000 टंका और इटा भी देखो इटा भी 13,000 देखुन गुटे डिजाइन रे कलर वेरिएंट माने देखुन केते सारा आसुचे आपन को चॉइस ऑप्शन मिलुचे जेंटा भल लागुचे आपण माने घिनी पारबे। अरे वाह देखुन 11,800 इतार धड़ी काम भल से देखुन केनता हेइची प्लेन बॉडी रे आपन को मिनी बूटी वर्क मिलुचे और इटा केते लगे देबे? 11,800 टंका ठीक। डिजाइनर साड़ी देखुन मार्केट रे नुआ आसीचे आपण माने देखुन डिजाइनर सोलप्री पाटो है प्लेन धड़ी रे रहउचे और इतार मुहुर बांधो आपण माने देखुन बांधो मधे मइधेटा हंस डिजाइन माने हिचे
এটা কেতে লাগাবে এটা 13,800 13,800 টঙ্কা ঠিক আর দেখুন ই ডিজাইন রে আর গোটে কলর বাহারিবা তো আপন মানে ই দুই ভিতরু যেনটা ভাল লাগুছে বাছি পারবে দেখুন ডিজাইন সেম রହୁଛି কলর অলগ রହୁଛି আর লুক भी पूरा पूरी डिफरेंट आସୁছে আপন মানে দেখুন তো আপনাকে যেনটা ভাল লাগুছে বাছুন 13,800 দেখমা আর কিন কিসমর শাড়ি বাহারিবা পুরি দেখমা বিচিত্রাপুরি অরিজিনাল পাট দেখুন মাছ ধড়িরে আসুছে যেনটা আপনার মানে সুতারে কাম দেখছেন পুরা পুরি ইথি হেমতি হি কাম হইছে দেখুন বাকি এটা পাট সুতারে কাম হইছে মেরুন রেড কেতে লাগাবে মেরুন রেড ব্ল্যাক আছে কেতে লাগাবে এটা 12,400 12,400 টঙ্কা ঠিক দেখুন কালেকশন স্কাই কলর 12,400 ঠিক কপার সলফেট ব্ল্যাক দেখুন দুইটা ভ্যারাইটি মিলি গলা বিচিত্রাপুরি উপরে আউ কিছু কলর বাহারিবা আর দুইটা কালার আছে দেখুন বিচিত্রাপুরি রে চারটা ভ্যারাইটি আসুছে এটা গোটে হেলা তিনটা কলর হয়ে গলা আর গোটে কলর দেখুন 12,400 দেখুন চারটা ভ্যারাইটি 12,400 রে চারটা ভ্যারাইটি ইয়াদে আমি দেখমা নবকোঠি দেখুন ফুল ধড়ি রে আসুছে আর দেখি পারুছন পুরা শাড়ির লুক নবকোঠি অরিজিনাল দেখুন ই ডিজাইন রে আর গোটে কালেকশন আছে সেটার কলর অলগ আছে দেখুন নবকোঠির দুইটা ভ্যারাইটি ইতার দাম নে বতালে এটা 16,500 আচ্ছা পয়লাটা भी 16,500 এটা भी 16,500 এটা রেড ব্ল্যাক এটা ব্লু আর রানী রানী ঠিক দেখি নেলাম আচ্ছা ই ডিজাইন আর গোটে কলর বাহারিবা এটা 16,000 এটা 16,700 পড়ে এটা 16,700 দেখুন কাম কেনতা হইছে প্যাটার্ন টিকে টিকে অলগ আছে এটা দেখুন টিকে অলগ আছে বেশি নেই আপন মানে ধ্যান से দেখলে জানি পারবে ঠিক আপন মানে জানি পারলে উৎকল লক্ষ্মী অরিজিনাল পাট দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর অরিজিনাল পাট 16,300 16,300 টঙ্কা দেখি পারুছন পুরা শাড়ির লুক মানে মানে ওয়েস্টার্ন ওড়িশার মানে মোস্ট পপুলার কলেকশন है ব্র্যান্ড है এটা সম্বলপুরীর আর দেখুন আর গোটে কলর আসুছে 16,500 উৎকল লক্ষ্মীর 16,500 দেখি পারলে আচ্ছা আউ কিছু কলর বাহারিবা আউ গোটে কলর বাহারিবা ঠিক আচ্ছা এটা গোটে নূয়া কলরটে দেখুছন আপন মানে ভলসে দেখুন জানি পারবে দাম উঁচা হবা কি 16,500 16,500 টঙ্কা দেখি পারুছন ভ্যারাইটি বহুত সুন্দর হয়েছে ট্রেডিশনাল কালেকশন দেখুন ওয়ার্ল্ড ফেমাস কালেকশন ইতার বাদে আমি দেখম অশ্বিনী ভ্যারাইটি দেখুন অরিজিনাল উপরে येलो ग्रीन রে আসুছে দেখুন আপন মানে তো প্রায় জানিথিবে যেন মানে পুরনা ভিউয়ারন বাকি নয়া ভিউয়ার মানক লাগি এটা নয়া কালেকশন তাহকু দাম আমি আজি কিলো করমু এটা কেতে পড়বা নানি কোনু 16,500 টঙ্কা দেখুন হলজাটা 16,500 আছে ই ধলাটা 15,800 15,800 সে বক্সর কলর দেখুন টিকে টিকে চেঞ্জ হচ্ছে দেখি পারুছন কেনতা কাম হইছে 15,800 টঙ্কা দেখি পারলে মেরুন বর্ডার আছে দেখুন এটা রেড বর্ডার আছে আচ্ছা এটা মেরুন বর্ডারে আর এটা রেড বর্ডারে এটা भी 15,800 এটা भी পড়বা 15,800 দেখি পারছন বক্স আর কলর মানে भी টিকে ডিফরেন্ট রହୁছে দেখুন 15,800 পুরা লুক আপন মানে দেখুন দেখি পারলে পুরা এক্সপেন্সিভ কালেকশন তার বাদে দেখুন মানে ফুল রেয়ার অশ্বিনী পাট দেখুন ফুল রেয়ার কালেকশন ইনতা কলর দেখবাটা বহুত মুশকিল 16,000 দেখুন কালেকশন দেখি পারলে দেখুন এটা গোটে কেন কিসমর সম্বলপুরী পাট কি এনে এটা গোটে সে দোলবেদী দেখুন কাম কেনতা হইছে আপন মানে আগ্রু দোলবেদী দেখিথিবে আউ ই দোলবেদীর কলর আপন মানে দেখুন পুরা পুরি ইউনিক এটা কেতে লাগাবে 15,500 টঙ্কা দেখুন আর গোটে কালেকশন সে মানে ক্রস মধ্যে সে বড় বুটি মানে পড়িছে দেখুন এটা भी দোলবেদী 15,500 টঙ্কা দেখুন এটা भी দোলবেদী নেই 14,800 দেখুন ইথি কেনতা কাম হইছে দেখি পারলে তো অন্তর কানা আছে আপন মানে জানি পারলে কি নাই আপনকু ক্লিয়ার করছে দেখুন ভলসে দাম সব ক্লিয়ার হই পারুছন আর গোটে ভ্যারাইটি দেখুন এটা भी দোলবেদী কানা ডরিয়া ডংরিয়া हाँ अच्छा डोंगरिया देखुन तो डोंगरिया बेले तो मुई नहीं जानी पाली बाकी आपन माने देखुन नानी घरे इतार ना देखुन अच्छा नानी घरे ई साड़ीर टाइटल दीचन डोंगरिया पाटो 12,300 टंका नेक्स्ट भेराइटी देखुन इटा काय पाटो नील चक्र वाओ माने इहादे मार्केट रे इटा गोटे माने टिके इहादे मार्केट धरुची देखुन ई साड़ीटा नील चक्र और आपन माने इतार मुह रे लेखा भी पाइबे नील
चक्र तो इतार मुह साइड अपन देखि नेले पूरा बॉडी रो लुक देखुन ओरिजिनल रे आसुचे इटा 15000 अच्छा पूरा राउंड फिगर 15000 ठीक देखमा इटा बांधो वाला पाटो देखुन कलर आ टेक्सचर अपन माने देखुन चौड़ा धड़ी रे आसुचे बहुत सॉलिड वर्क हिचे अपन माने देखुन इटा केते कहउजन एटा भी 15000 15000 टंका ए सब चौड़ा धड़ी रे आसो माने देखि देमा देखुन ए सब 15000 रे आसो अच्छा यहाँ हम जहाँ देखा 15000 देखुन इटा पैरोट ग्रीन आउ रेड रे आसुचे इटा 15000 रे अपन माने पाइबे आर आचल प्राइस समान रहबा सम प्राय समान रहबा नहीं देखुन मस्त लागला इटा गाजर कलर इधर आंचल देखे अरे वाह देखुन 15000 ना नहीं आंचल डिजाइन अंतर रहबा एंता रहबा ना ई 15000 हम जहाँ देखमा चलो ठीक तो आपण माने मन ध्यान देकरी देखुन बहुत खास खास कलेक्शन नानी घरे आनिचन देखुन गुटे भी कलेक्शन मिस करबे तो पूरा बाही जीवा देखुन एंता कलेक्शन देखुचन जहाँ देखबे यारे आपण माने सब 15000 पड़वा देखुन आके बिया सीजन भी अछि ना बिहार सीजन भी आसुचे दसरा आसुचे पाटर डिमांड सेते बेले हाई हेबा इहादे माने ठीक अच्छे रेट माने जेंता समस्त घिनी पारबे है तो आपण माने एक्चुअली घिनी रखुन जे लाभे रखबे देखुन ई सब जहाँ देखुचन 15000 रेंज रे आसुचे देखुन ऑफिशियल कलर और डिजाइन देखुन 15000 टंका रे आसुचे बहुत लोग पसंद करसो छोट छोट पैटर्न नहीं छोट छोट प्रिंट बेसी पसंद करसो देखुन केते क्लियर वर्क हिचे 15000 टंका देखुन छोट प्रिंट सम्बलपुरी पाट चौड़ा धड़ी रे आसुचे 15000 टंका सब ऑफिशियल कलर कलेक्शन है देखुन माने कोला ही थाउ गुरा ही थाउ कि सावला ही थाउ देखुन समस्त को सूट करबा एज लिमिट हता किछि न नानी बहन मौसी भाई समस्त व्यवहार करि पारबे 15000 सब 15000 टंका आपण माने कैसे भी ओकेजन रे व्यवहार करि पारबे ई सब कलेक्शन तापर देखमा 14500 अच्छा इगा 500 टका कम 14000 14500 टका देखुन डार्क कॉफी एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन रे ई पाटो साड़ीटा हिचे 14500 एवडे नया डिजाइन अछि ट्रिपल धड़ी रे वाओ ऑफिशियल कलर देखुन आ ऑफिशियल चॉइस है इतार वर्क आमे देखि दमा 17600 ट्रिपल धड़ी अछि तले ट्रिपल धड़ी तले अच्छे ऊपरे भी ट्रिपल धड़ी अच्छे टोटल छोटा धड़ी रे ई पाटो हिचे देखुन पूरा साड़ी रो काम गुटे यूनिक आ लेटेस्ट कलेक्शन देखाले यूनिक कलर भी है ठीक आर देखमा टीहा कलर और ब्लू कलर रे कलेक्शन देखुन बने सुंदर हिचे ई साड़ीटा देखुन चोरे चूरा माने मयरी माने मिटू माने सब उड़ुचन हरिण माने चोरुचन देखि परछन केते 18200 टंका देखुन भल भाबे साड़ी के एटा भी माछो धड़ी रे माछो धड़ी रे आसुची 18200 टंका नेक्स्ट देखुन से माने डीप ग्रे कलर टाइप रो अच्छे देखुन समस्त को शॉर्ट करबा हम पाखु आपन को देखुचे पूरा साड़ी रो काम आपन माने देखुन पेपर डिजाइन पड़ीचे एनिमल डिजाइन पड़ीचे मुहुर काम देखुन रानी पिंक रे आसुचे पूरा साड़ी रो लुक देखुन 17600 टंका रे आपन माने पाइजे ट्रिपल धड़ी रे अच्छे देखि पारुचन काम केते सारा हेइचे इतार परे आर गुटे वैरायटी देखुन मिक्सिंग कलर टाइप रो मेहंदी कलर है डबल बॉर्डर इटा डबल बॉर्डर नहीं देखुन डबल बॉर्डर पाट आप माने सूता साड़ी देखिथिबे हेले डबल बॉर्डर रे पाटो साड़ी देखुन मार्केट रे आसला न पूरे लेटेस्ट कलेक्शन है 18200 टका इटा पड़ी जिबा देखमा आर केन किस्मत साड़ी माने बाहरिबा देखुन टोटल साड़ी रे पेपर डिजाइन रहुचे अपन माने देखुन 19300 देखुन पेपर डिजाइन पड़ीचे फेर भी सबटा डिजाइन के फुल टक्कर दउचे देखुन 19300 रेंज रहुचे देखुन ई साड़ी रे आपमान को बहुत सुंदर बांधो माने मिलवा देखुन दुई फुलिया धड़ी बांधो मधे धड़ी सबटा मिलुचे आ दी सारा काम देखुन केनता हिचे एस डिजाइन संगे झुटी पड़ीचे तार संगे बहुत छोट छोट टेराकोटा डिजाइन हिचे इटा केते लगाबे 16300 टंका देखुन डिजाइनर ओरिजिनल सम्बलपुरी पाटो साड़ी फुल साड़ी मिलन सप्ताह रहुचे देखुन लुक केनता आसुचे इटा केते लगाबे 16500 टंका इटा भी 16500 देखुन 16500 रे दुईटा वैरायटी अच्छे एटा 45 कोटी 16000 देखुन 45 कोटी आपन को बहुत सुंदर कलर रे मिलुचे 16000 बदले ना देखुन 45 कोटी 16000 टंका रे आर देखमा 45 कोटी वैरायटी माने इटा भी 16000 देखुन ई साड़ी भी आपन को 16000 टंका पड़वा
ଦେଖିନେଲେ ତାର ବାଦେ ଆର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁন 45 କୋଟିର ଇଟା ବି 16000 দেখুন 45 কোটির কেতে সারা ভ্যারাইটি মানে আসুছে দেখি পারলে ইতার পরে আমি কিছু দুসরা ডিজাইন দেখমা দেখুন ইথি বি মিলন সবটা পড়িছে 17100 টঙ্কা দেখুন কাম কেনতা হেইছে দেখি নেলে ইতার পরে নেক্সট ভ্যারাইটি দেখমা দেখুন কেতে বড় বড় প্যাটার্ন মানে পড়িছে 19600 দেখুন পুরা শাড়ির লুক তো জলদি জলদি আপন মানে পরচেস করুন আপন মানে ই সব ভ্যারাইটি পাই পারবে নেক্সট দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম কেতে 19300 টঙ্কা রহুছে দেখুন কলেকশন তো আপন মানকু সুতা শাড়ি দরকার তো সুতা শাড়ি মিলবা থান কপড়া দরকার তো থান কপড়া মিলবা কুর্তি কহবে কুর্তি মিলবা সুট পিস কহলে সুট পিস মিলবা সবু কিছু ইন अवेलेबल আছে আজির ভিডিও খাস অরিজিনাল পাটো উপরে আছে দেখুন কলেকশন এটা আমকু পড়ি যা 18500 টঙ্কা তো আজির ভিডিও কে ফুল সিনেমেটিক স্টাইল রে আমি করুছে স্লো মোশন রে করুছে আপন মানে ভাল সে সবু কলেকশন মানে দেখুন কেন শাড়ি আপন মানকু ভাল লাগুছে ফটো নেওয়াটা বিলকুল भी ভুলবে नहीं 19300 দেখুন দিহি সারা মিলন সবটা রহুছে বাঁধো वाला आंचल मिलुचे पूरा শাড়ির লুক দেখুন 19300 টঙ্কা আরে ওয়া খালি মিলন সবটারে অরিজিনাল পাটো মানে দেখুন 21300 দেখি পারছন খালি সবটা সবটারে সবু ডিজাইন হইছে আর দেখুন 19300 দেখুন ডান্ডিয়া ডান্স হচ্ছে আপনারা দেখি পারছন তার সঙ্গে সবটা কাম হইছে দেখুন কলর কম্বিনেশন আউ ওয়ার্ক আপনারা দেখুন আর আরে বাপরে নানি ঘরে ব্যাক টু ব্যাক সবটা উপরে পাটো শাড়ি ভ্যারাইটি প্রেজেন্ট করছেন তার কলর 19300 আর দেখুন আরে বাহ ই কলেকশন তো পুরা মন ঘিনি নউছে দেখুন পুরা মোহনি লগে নউছে ই শাড়ি দেখুন 16300 টঙ্কা কলেকশন দেখুন তো জলদি জলদি আপন মানে পৌঁছুন কেন কলেকশন ভাল লাগুছে সেটা স্ক্রিনশট নেইকি পক্কা আসুন আপনকু সুবিধা হবা আর নানি কো भी সুবিধা হেবা দেখুন কলেকশন 19400 টঙ্কা তো আপন মানে বহুত কমেন্ট করছন নানি ঘরে কিছু রিপ্লাই नहीं दे पारबार तो नानी को बहुत सारा कॉल मेसेज माने आसुचे समस्त को रिप्लाई दे नहीं पारबार आप माने डायरेक्ट कॉल करूँ ठीक मु बॉडी साइड देखे देबे डायरेक्ट कॉल करूँ दुही साइड मिलन हो नहीं डायरेक्ट कॉल करूँ आप मन को ऑर्डर बुक हो पारबा केते बोले 18700 टंका नेक्स्ट देखुन आर गुटे भेराइटी इटा भी मिलन सफ्टा रहुचे देखुन 17300 टंका देखुन 17300 टंका रहुचे देखी पारुचन डिजाइन सफ्टा रहुचे अरे वाह खाली सफ्टा ऊपरे ओरिजिनल पाटो भेराइटी देखुन 19300 टंका बॉक्स पैटर्न रे आसुची नहीं देखुन कलेक्शन सबु ओरिजिनल धड़ी मुह बॉडी सबु ओरिजिनल आसवा आपन को फुल ट्रस्टेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा होचे इरा भी 19300 विजय लक्ष्मी तो आपन माने पूरा पूरी निश्चिंत है रहून अपन माने जहाँ देखुचन सबु ट्रस्टेड प्रोडक्ट है अपन माने नेउन आराम से बरस बरस व्यवहार करबे थरे नेबे थर थर हेबे आ संगे निजर फैमिली के भी नहीं कि आसबे एंता कलेक्शन है अपन माने आग लुमी के नोम सब जिनिस बढ़िया बाहरिया 16300 टंका ठीक नेक्स्ट इटा केते कहजन 17000 टंका देखुन 17000 टंकार कलेक्शन आए देखी पारले इतार परे आमे आर गुटे कलेक्शन देखमा देखुन नुआ कलेक्शन देखुन पूरा सॉफ्टवेयर होबा नहीं नहीं हां एटा तेलिया रुमाल देखुन तेलिया रुमाल डिजाइन रो ना अच्छा डिजाइन रो ना है तेलिया रुमाल 17100 टंका देखमा आउ केनता वैरायटी बाहुचे देखुन 19600 सप्ताह ऊपरे ओरिजिनल पाटो 19600 टंका देखुन पूरा वैरायटी 19600 टंका देखले ई कलेक्शन नेक्स्ट वैरायटी देखमा देखुन 19500 पेरे पेरे हिसाबे वर्क हेचे देखुन 19500 टंका पूरा भल से देखि नेले इतार परे हमें आर गुटे वैरायटी देखमा सबटा डिजाइन रे 16500 देखुन काम केनता हेचे 16500 टंका 16500 देखले काम पूरा बॉडी साइड देखुन 16500
तो फुल स्क्रीन रे मुई इथि लगी देखौ जे आपण माने डिजाइन के भल से देखि पारबे स्क्रीनशॉट नहीं पारबे बोली ई साड़ी में आपण को पाखु देखौ जे देखो मुद्रा हस्त मुद्रा बहुत जोरसोर चलुचे ई साड़ी यादे इतार डिमांड रहुचे डिमांड बढ़ते जाउचे इटा किते लगाबे এটা 16300 16,300 टंका नेक्स्ट देखुन भेराइटी এটা 16300 16,300 टंका ई साड़ी भी दाम अच्छे देखुन दाम समान हेले काम अलग देखुन पूरा पूरी अलग आसुचे साड़ी काम आर इटा गोटे बढ़िया लागुचे ब्लैक और रेड रे अच्छे देखुन 16,300 देखी पारुचन सबटा काम संगे पेपर डिजाइन रहउचे मुहटा देखले बॉडीटा भी देखुन तो एंती आमे सबु कलेक्शन के कवर करमा वीडियो के एंड तक वॉच करुन एंजॉय करुन 16300 16,300 टंका एनिमल पैटर्न रे आउचे नहीं एलिफेंट बॉर्डर एलिफेंट बॉर्डर अच्छा अच्छा देखमा एलिफेंट बॉर्डर अच्छा इटा है नहीं ठीक पूरा आप माने भल से देखि नेले इतार परे देखुन এটা বড়িয়া সুন্দর ডিজাইন তে काम देखुन आपण माने काम केनता हिचे 17000 पूरा ट्रेडिशनली वर्क हिचे आपको फाइनल प्राइस 17,000 टका पड़ी जिबा आर देखुन पिस्ता ग्रीन आउ ग्रीन रे देखुन 16300 16,300 वर्क आपण माने देखुन कितने माने क्लियर हिचे देखि परछन गुट्टे गुट्टे डिजाइन बारी होचे आर देखुन नानी एटा जिना साड़ी कहल नहीं नुहे ना 16100 16,100 वर्क देखुन धड़ी सबटा पड़ीछे फेरा डिजाइन पड़ीछे टेराकोटा डिजाइन पड़ीछे पूरा साड़ी रो लुक देखुन तो एंते आमे ई सबु कलेक्शन के कवर करमा वीडियो टिके लंबा हेबा माफ करबे बहुत खास खास कलेक्शन आसीचे बिल्कुल भी हाथ छोड़ा नहीं करूं 15500 15,500 टंका देखुन कलेक्शन 15,500 और ई डिजाइन देखुन काई पिंक बोल माइटा गाजर गाजर कलर और ग्रीन कलर देखुन वर्क 16800 16,800 सब साड़ी के आपन को डिटेल हिसाब से देखा हेबा बहुत सुंदर डिजाइन देखुन वर्क देखुन देखी पारले छोट छोट काम आर देखमा केनता डिजाइन बाहरिबा इटा भी से गाजर कलर और लाल कलर अच्छे 16300 16,300 देखुन कलेक्शन माने तो मोर रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी नजर यार शेयर नहीं करबे नाले भल भल कलेक्शन माने आप माने मिस करी नेबे आर देखुन এটা 17000 ताजमहल 17,000 ताजमहल कलेक्शन देखुन केनता हेचे पूरा भल से देखी पारुचन देखुन रानी पिंक आउ ग्रीन कलर रे कलेक्शन देखुन इतार भी डिजाइन देखी देमा केन हिसाबे हेचे और इटा गोटे केनता डिजाइन हेचे এটা 16000 16,000 झुटी भावरे हाथी तार भावरे टेराकोटा नहीं ठीक देखी पारुचन गजब शाइनिंग होचे देखी पारुचन आर इटा गोटे देखुन ऑरेंज रे ग्रीन इतार भी काम देखमा आउ दाम जानमा 13300 13,300 टंका देखी पारुचन पूरा साड़ी रो लुक देखुन केनता आसुचे बहुत सुंदर कलेक्शन देखबा के जितकी सुंदर पिंधबे तानु 10 गुना आर सुंदर लागबा आर देखुन की कलर आउ डिजाइन 14100 14,100 गाजर रे ग्रीन कलर गाजर कलर सहित ग्रीन कलर देखुन कलर आउ टेक्सचर आपण माने देखुन पूरा पूरी सॉलिड हेइचे आर देखमा आर केनता साड़ी माने आसवा देखुन 15800 रेड आउ डार्क कॉफी 15,800 देखे देखले देखुन पूरा सॉलिड कलेक्शन है देखुन देखुन सार लुभि जिवे इंता इंता वेराइटी माने आसीचे देखुन डार्क कॉफी आउ रानी कलर पूरा भल से देखुन এটা মেহেন্দি কলর মানে শিউলি কলর এটা शिवली कलर এটা 16300 এটা গোटे बढ़िया कलर विषय रे नानी बताले शिवली कलर अच्छा अच्छा देखुन 16,300 16,300 रहुचे आ देखुन इटा ऑरेंज आउ येलो टिके मिक्स अच्छे 14800 14,800 टंका देखुन तल ऊपर केनता वर्क हिचे मुहुर बांधा देखले पूरा नर्तकी पैटर्न पड़ीचे और इटा हमको पड़ी जा 14,800 टंका नेक्स्ट देखुन ई वेराइटी देखुन 16,300 देखुन 16,300 टंका इतार दाम अच्छे मुई टिके भल से इतार मुहुटा भी देखे दूचे आप को क्लियर हिसाब से आप माने जानी पारबे पूरा साड़ी लुक आप माने देखि नेले देखुन तार बादे आर गुटे कलेक्शन কোণার্ক শাড়ি कोणार्क साड़ी ट्रेडिशनल वर्क उपरे साड़ी हिचे आप माने देखुन 16500 16,500 टंका 16,500 মাড়ি যাই রয়েছে नुआ बांध पड़ी आंचल थी देखुन पूरा ट्रेडिशनल पैटर्न माने पड़ी देखी नेले ई साड़ी के
আর এটা গোটে দেখুন এটা বি ট্রেডিশনাল ওয়ার্ক উপরে 17,000 কাম হয়েছে 17,000 কি 17,500 17,000 খালি 17,000 দেখুন 17,000 রেঞ্জ রে কলেকশন আসুছে দেখি পারুছন দেখুন ই সেম প্যাটার্ন রে আপন মানে আগরু দেখি সারলে ন অরিজিনাল পাট হেলে ইটা হাফ টিস্যু দেখুন হাফ টিস্যু রে আসুছে আউ আপন মানকু ই শাড়ি ফুল বজেট রে মিলবা লুক আপন মানে দেখুন কেতে কହୁଛন এটা 12,300 আছে 12,300 এটা মাছ বর্ডর রে আছে 12,500 এটা 12,500 দেখুন সেম টু সেম খালি 200 র ফরক আসুছে ঠিক আর দেখুন এটা বি 12,300 আছে 12,300 ঠিক দেখুন 12,300 টঙ্কা দেখুন আরে ওয়া হেভি হেভি কলেকশন ভ্যারাইটি মানে বাহারুছে এটা 18,500 18,500 আর ভাগে খুলে দেবে দেখুন 18,500 ঠিক মানে এই হিসাবে কভার করুন বহুতে কলেকশন আছে দেখামা না হলে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে 17,600 17,600 টঙ্কা দেখুন যাকু যেন কলর পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দেলো তো আপনার যেন কলেকশন ভাল লাগুছে স্ক্রিনশট দেবে ফুল ফটো মিলি যা এটা 17,600 17,600 টঙ্কা सबुथी ब्लाउज पिस रहबा ठीक এটা হাফ টিস্যু দেখুন এটা যাহা দেখুছেন ইহাদে সবু হাফ টিস্যু এ দেখুন কাম কেনতা হইছে এটা পড়ম কু এটা 18,000 18,000 টঙ্কা দেখুন হাফ টিস্যুর লুক আউ ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন আর দেখুন পুরো নয়া কালেকশন নয়া ভ্যারাইটি ওয়ার্ক দেখুন এটা 17,500 17,500 টঙ্কা সবু কালেকশন ভাল ভাবে দেখি পারছন দাম বি জানি পারছন দেখুন 19,300 19,300 এটা কাই না বলছন কি রে এটা মহুল বেটা মহুল বেটা নাকি মহুল বেটার হাফ টিস্যু দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক রহবা ঠিক ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক রহুছে 19,300 টঙ্কা নেক্সট আর গোটে কালেকশন দেখুন বঢ়িয়া কলর হইছে 18,800 18,800 টঙ্কা 18,800 ये सब हाफ टिश्यू है देखुन उत्कल लक्ष्मी भी आपको मिलुचे हाफ टिश्यू रे देखुन এটা 18,500 18,500 टंका देखुन काम देखुन केनता heiche देखुथिले देखुथिबे पूरा लुभे जिबे इनता कलेक्शन माने आए देखुन खाली हाफ टिश्यू वैरायटी माने इतार कलर भल भाबे देखमा डिजाइन भी देखमा 17,500 टंका 17,500 देखुन से का बोलछन जे अंगूर लेखे कलरटा heiche আর দেখমা কলেকশন 16,300 টঙ্কা দেখুন কাম কেতে ছোট ছোট মানে প্যাটার্ন মানে পড়িছে আপন মানে দেখি পারুছন দেখুন কি কলেকশনটা এটা 18,500 18,500 দেখুন নবপঠি রে মিলুছে হাফ টিস্যু দেখলে কলেকশন মানে ভ্যারাইটি মানে তো এতকি সারা কলেকশন এটা 18,000 কেনসি ঠান নাই মিলে 18,300 টঙ্কা দেখুন কেনতা ডিজাইন ହେଇছে ভ্যারাইটি মানে দেখি পারুছন এটা 18,300 এটা भी पड़वा 18,300 टंका मस्त गुटे डिजाइन हेइछे आर देखमा ई डिजाइन देखुन अरे वाह ब्लू रे रानी पिंक खाली 17,000 देखुन खाली 17,000 रेंज रे आसुचे पूरा सुंदर कलेक्शन रे हेइछे देखुन এটা 18,300 देखुन 18,300 टंकार कलेक्शन आपण माने देखुन अरे वाह सॉलिड कलेक्शन टे हेइछे देखि पारुछन দেখুন আর গোটে কলর আউ ডিজাইন দেখুন 17,500 টঙ্কা তো দেখুন হাতি মানে বর্ডর কি আছে নেই দেখুন বিহাগরিয়া লগন মানে পৌঁছিলানো আউ দশরা বি পৌঁছি গলানো আপন মানে এছনু ঘিনি রাখুন যে লাভে রহবে বহুত সুন্দর সুন্দর ভ্যারাইটি মানে আসিছে মানে 17,100 দেখুন এই কালেকশন ইতার ডিজাইন পাখু আপন মানে দেখবে দেখুন বয়তর ডিজাইন হেই পড়িছে টেরাকোটার ডিজাইন পড়িছে গছখুট ডিজাইন পড়িছে হাফ টিস্যু ভ্যারাইটি এটা আমাকে পড়ি যা 17,500 টঙ্কা দেখমা আউ কেনতা ভ্যারাইটি মানে বাহারিবা 16,000 দেখুন কাম 16,000 রেঞ্জ আছে হাফ টিস্যুর ভ্যারাইটি দেখি পারছন 18,000 দেখুন 18,000 টঙ্কারে ই শাড়ি আপন মানে পাইবে দেখি পারছন পুরা পুরি ডিজাইনার কালেকশন মানে আয় আর এটা দেখুন ব্লু রে মেরজেন্টা 18,300 টঙ্কা ইতার ধরি কাম দেখুন টিকে অলগ হিসাবে হেইছে দেখিনেলে এই কালেকশন আর দেখুন এই কালেকশন 17,500 টঙ্কা দেখলে আর দেখুন ব্লু রে রানী কালার 16,800 টঙ্কা দেখুন বাপরে নানি ঘরে এতকি সারা ভ্যারাইটি রখিছন কহিলে মুশকিলে 18,000 আচ্ছা এটা 18,000 টঙ্কা
দেখুন ভ্যারাইটি 16,000 16,000 পুরা নূয়া কলেকশন দেখুন 16,000 পুরা হাফ টিসু 16,000 ଟଙ୍କାରେ ହାଫ୍ ଟିସୁ ମିଲୁଛେ 16,000 ତ ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ନେଇ ମିଲବାର ନାନୀ ଗନେ ମିଲୁଛେ ହାଫ୍ ଟିସୁ ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন 17,000 এটা 17,000 17,600 17,600 দেখুন কেনতা ডিজাইন হইছে পুরা সে মহুল বেটা লেখা লাগুছে দেখুন হাতি মোহল গছ আচ্ছা হাতি আউ মহুল গছ রহুছে আর দেখি পাচ্ছেন সে খোলা বাদল থি পুরা চোরে মানে ছাই হইছন দেখুন ভ্যারাইটি এটি ভলসে আর ভাগে খুলে দেবে দেখুন হাতি ধরি আসুছে আর এটা কেতে কইছেন দামটা দেখি বতাবে হ্যাঁ উপরে আছে এটা 17,600 17,600 টঙ্কা আঁচল খুব সুন্দর বডি সাইডটা দেখি দেমা তো ইতার পরে আমি দেখমা দেখুন ফুল টিস্যু ভ্যারাইটি মানে দেখুন আপনার মানে দুসরা ঠানু 2 খন্ড 4 খন্ড দেখুথিবে ইন তো দেখি পারছেন থাক থাক আছে দেখুন ফুল টিস্যু কালেকশন নর্তকী ডিজাইন উপরে আসুছে দেখুন লুক দেখি পারুছন আচ্ছা ইতার বডি সাইড দেখুন পুরা ভাল ভাবে 25,000 আছে 25,000 টঙ্কা দেখুন কলেকশন মানে তো ই সবু যদি পাইবাকে চাহুছন জলদি জলদি আপন মানে ভিজিট করুন দেখুন এটা গোটে বহুত সুন্দর ডিজাইন হইছে পুরা শাড়ি ডিজাইন সুয়া সারি ডিজাইন ইতার ধড়ি কাম পাখু দেখামি ধড়ি কাম আপন মানে পাখু দেখুন আর পুরা বডি কাম দেখুন 25,800 25,800 টঙ্কা আর দেখুন এটা নবগোঠি নবকোঠিরে কপার সালফেট আউ ফুল টিস্যু দেখুন ভ্যারাইটি এতকি সারা কলেকশন দুসরা ঠানে দেখাবাটা মুশকিল है দেখুন 24,300 টঙ্কারে আসুছে নবগোঠি কপর সলফেট রে আসুছে আউ নবগোঠি রে আসুছে দেখুন আর গোটি নবগোঠি রেড ব্ল্যাক রেড ব্ল্যাক রে রে এটা বি 24,300 24,300 টঙ্কা দেখুন কলেকশন দেখি পারলে আর দেখমা আর কেনতা ভ্যারাইটি মানে বাহারিবা সি গ্রিন কলরটি সি গ্রিন দেখুন সি গ্রিন আউ ব্লু রে দেখুন 23,000 23,000 টঙ্কা রেঞ্জ রে আপন মানে পাইଯିବେ দেখুন কলেকশন দেখি নেলে ইতার পরে ই ডিজাইনটা দেখি নাও আরে ওয়া মস্ত কলর হইছে দেখুন এটা 21,100 21,100 টঙ্কা ছোট প্রিন্ট বহুত সুন্দর छोट प्रिंट नहीं है जेते छोट प्रिंट हेते अधिका काम আর কেতে বলে কি এটা 21,300 বলে না 21,100 21,100 আচ্ছা 21,100 টঙ্কা আর দেখুন নানি ভাই গোটে বঢ়িয়া কলেকশন দেখাবাকে যাউছন 23,600 23,600 টঙ্কা দেখুন কলেকশন ব্লু ধড়ি অরেঞ্জ রে ব্লু ধড়ি এটা বহুত ডিমান্ড করছন অরেঞ্জ দেখুন লুক ବି হেনতা আসুছে 23,600 টঙ্কা ঠিক নেক্সট ভ্যারাইটি দেখুন রানী কলর আউ সাগুয়া কলর আছে 24,100 24,100 ইতার দাম আছে দেখুন লুক কেনতা আসুছে আপনার দেখি পাচ্ছেন ফুল গর্জিয়াস কালেকশন মানে আয়ে আর দেখুন ই ডিজাইনটা সে সাগুয়া আউ মেরুন রে আছে দেখুন 24,000 দেখুন 24,000 রেঞ্জ রে কলেকশন আপন মানে দেখুন নানি কোনে এতকি আছে দুসরা ঠানু কিছু না হলে বি আপন মানকু 3 ରୁ 4,000 টঙ্কা অধিকা পড়া সিনে কম নাই পড়ে দেখুন ভ্যারাইটি মানে এটা সে আকাশ ছটা ডিজাইন আকাশ ছতা নি আরে ওয়া দেখুন আকাশ ছতার ফুল টিস্যু মি শুনিଥିଲି আজ দেখিবি নেলি দেখুন কেতে পড়া না এটা 25,100 25,100 দেখুন আর গোটে কলেকশন পিস্তা গ্রিন আউ মেরুন রে দেখুন 24,300 24,300 টঙ্কা 24,300 আর দেখুন মেহেন্দি রে মেরুন ইতার ডিজাইন বি ভলসে দেখমা দেখুন পুরা ভাল ভাবে পুরা ভলসে দেখুন ই সব কলেকশন পাইবাকে চাহুছন আপন মানে পৌঁছুন কেতে 23,000 টঙ্কা আর দেখুন এটা 22,300 22,300 ভ্যারাইটি দেখুন কেতে ছোট ছোট কাম হয়েছে আপন মানে দেখি পারুছন দেখুন পুরা ভাল ভাবে ওয়াও নর্তকী ডিজাইন রହୁছে আর দিহি সারা এন্তা কুঠি ভিতরে টেরাকোটা রହୁছে আর গোটে গোটে ঝুটি মানে বি পড়িছে ঠিক দেখমা আউ কেন কিসমর শাড়ি মানে বাহারিবা দেখুন ই শাড়ি পিঙ্ক রানী কলর 23,800 আউ সাগুয়া 23,800 এটা আমার গাঁ গাঁ গলি দৃশ্য নেই আচ্ছা দেখুন মানে কেনতা খেতে পোলা রুছন আউ কানা কানা বহুছন ওয়াল বুঝি যাও চোরানো পূজা তুলসী চূড়ারে পূজা হচ্ছে আচ্ছা সবু ইনে দর্শা হয়েছে দেখুন পুরা চক করুছে দেখি পারুছন দেখুন আর গুড়া যে কলেকশন রহলা তার বাদে আমি নানি কোনো বিদা নেমা দেখুন ভ্যারাইটি এটা 25,000 আছে নর্তকী ডিজাইন 25,000 নর্তকী ডিজাইন রে কোণার্ক চক্র উপরে হুম নর্তকী দেখুন পুরা ভাল ভাবে সবু কিছু ডিটেল হিসাবে দেখুন ফুল স্ক্রিন রে আর এটা গোটে ডিজাইন দেখুন
কারণ এটা মহুল বেটা না মহুল বেটা না মহুল বেটা দেখুন তো এথর এটার দাম কমিছে বড়িছে কি কেনতা যে আমি জানমা 25,100 টঙ্কা দেখুন 25,100 রে ফুল টিস্যু মিলুছে মহুল বেটা ডিজাইন উপরে আর তার বাদে আর গোটে কলেকশন দেখুন বঢ়িয়া কলর হয়েছে আউ তার ডিজাইন भी बहुत সুন্দর হয়েছে দেখুন 22,800 টঙ্কা দেখি নেলে কলেকশন আর দেখুন আর গোটে ডিজাইন শ্রীযন্ত্র ডিজাইন উপরে আচ্ছা আচ্ছা কলেকশন দেখুন মানবাক পড়বা অনেক ভ্যারাইটি কলেকশন মানে ইনে দেখাবাকে মিলুছে দেখুন শ্রীযন্ত্র ডিজাইন রে শাড়ি আসুছে পুরা ভলসে দেখুন 23,600 টঙ্কা তো আচ্ছা এই ডিজাইন রে 24,300 দেখুন 24,300 টঙ্কা ইতার দাম আছে 24,300 দেখুন এই শাড়িটা 24,300 টাকা পড়বা আর দেখুন আউ গোটে বঢ়িয়া কলেকশনটে আপন মানে ইহাদে দেখি পারবে দেখুন সুনা বলবে আপন মানে যেন কিসমে শাড়ি হইছে কেতে লগাবে 23,800 টঙ্কা তো আপন মানে দেখুন নানি আজি ভিডিও লাস্টে দুইটা দেখুন কলেকশন ভাল সেম আপনার দেখামি দেখুন কাম কেনতা হয়েছে পুতলি ডিজাইন মানে 24,800 ডিহি সারা পুতলি ডিজাইন রয়েছে দেখুন পুরা ভাল ভাবে নেক্সট কলেকশন দেখুন ইতার পরে আমি লাস্ট কলেকশন দেখমা ভিডিও কে এন্ড করমা দেখুন ভ্যারাইটি এটা মাছ ধরি আসুছে আর পুরা দিহির ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন দেখি নেলে কেতে 27,000 টঙ্কা ওয়াও বহুত হেভি হয়েছে আর দেখুন নানি ঘরে লাস্ট কলেকশন দেখুছন অফিসিয়াল প্যাটার্ন উপরে 24,100 টঙ্কা দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি 24,100 টঙ্কা ঠিক দেখুন এটা গোটে লাস্ট পটিয়া গোটে কলেকশনটা রহিলা নয়া কলেকশন है 27,300 বাপরে এতকি রেঞ্জ তক এতলে কিহে দেখে নেই মোর চ্যানেলে বাকি লোকর কথা আমি কহি না পারে মোর চ্যানেলে এতকি রেঞ্জ তক কিহে দেখে নেই থিলে আর দেখুন বহুত সারা কলেকশন দেখে সারিছন অলরেডি নানি ঘরে তো নানি ভিডিও के इने वेट करूँ पूरा अथा बिता ঝাল ঝাল হয়ে ঠিক তো नानी ভিডিও के एंड करमा सांगे जुहार।